Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour mes amis, bonjour mes élèves, bonjour pour tous. Aujourd'hui, on explique le 20e cours de la langue française avec votre chaîne Français Facile. Aujourd'hui, on explique révision finale. النهارده ان شاء الله هنعمل مراجعة نهائية، مراجعة ليلة الامتحان للصف الأول الثانوي. أهم أسئلة الترم الأول وإجابتها في منهج كلوبا 2. منهج أولى ثانوي هنشرح النهارده الأسئلة المهمة ونقول الإجابة بتاعتها. يبقى النهارده هنعمل ريفيزيون فينال première année secondaire premier semestre. نبدأ كده بالسؤال الأولاني. التكست اللي عندي السؤال الأولاني A lit ce document pour répondre aux questions. اقرأ الأسئلة أو هذه القطعة ثم أجب على الأسئلة. Salut, moi c'est Thomas. Je suis français. J'ai 16 ans. Je suis né le 17 mars. Je suis élève au lycée Napoléon, à Paris. Je suis romantique. J'adore les arts et je suis membre du club des artistes. En classe, on est tous copains. Le samedi, je joue de la musique avec mes 2 amis. Dieu et Ali, l'Égyptien. J'aime beaucoup les langues, mais je déteste la géographie et l'histoire. J'adore chanter en anglais. هنقولها مرة تانية. القطعة اللي عندنا التكست هنقراها تاني وبعد كده هنعمل عليها choisis la bonne réponse. Salut, أهلا. Moi, أنا. C'est Thomas. إنه توماس. أنا توماس. Je suis français. أنا بكون فرنسي. J'ai 16 ans. أنا عندي 16 سنة. Je suis né le 17 mars. أنا ولدت 17 مارس. اتولدت 17 مارس. Je suis élève au lycée Napoléon. أنا أكون تلميذ في مدرسة نابليون à Paris في باريس. Je suis romantique. أنا بكون رومانسي. J'adore. أنا أعشق les arts et je suis membre du club des artistes. أنا أعشق الفن. أنا أكون عضو في نادي الفنانين. En classe في الفصل on est tous copains. كلنا زملاء. Le samedi يوم السبت je joue de la musique avec mes 2 amis. أنا ألعب على الموسيقى أو بعمل موسيقى بمارس الموسيقى مع أصحاب الاثنين تيو et علي l'Égyptien. تيو وعلي المصري. J'aime beaucoup les langues. بحب كتير اللغات. mais je déteste la géographie. لكن أنا أكره الجغرافيا et l'histoire والتاريخ. J'adore chanter en anglais. أنا أعشق أن أراسل باللغة الإنجليزية. طبعا chanter معناها يراسل على طريق الشات. نبدأ بقى كده في الأسئلة بتاعتنا ونشوف الإجابة بتاعتها. Choisis la bonne réponse. Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. d'après le texte طبعا وفقا للقطعة. توماس بيكون ايه؟ طبعا أول حاجة توماس est français. الإجابة français. Question 2. Napoléon c'est le nom. نابليون اسم ايه؟ du lycée. اسم مدرسة. C'est la réponse. Troisième question, السؤال التالي. توماس est né le. توماس اتولد امتى؟
لو بصينا في القطعة هنلاقيه اتولد 17 مارس. توماس est né le 17 mars. 17 مارس. 17 mars, 17 مارس. Quatrième question. توماس تيو وعلي ام بيان. توماس وتيو وعلي بيحبوا ايه؟ هنشوف كده التلاتة بيحبوا الموسيقى. هو بيقول في التكست Je joue de la musique avec mes deux amis تيو وعلي l'Égyptien. يبقى بحب ان انا العب على الموسيقى او بعمل موسيقى مع اصحابي تيو وعلي المصري. يبقى اذا هما بيحبوا الموسيقى. يبقى نقول ايه؟ توماس تيو وعلي aiment bien la musique. Question P. Lis ce document pour répondre aux questions. اقرأ القطعة ثم أجب على الأسئلة. هنقرأ القطعة كده بالفرنسي. Bonjour mes élèves. Je vous présente votre nouvelle camarade, Laurine Khaled. Il a 15 ans. Elle est sympa, intelligent et sociable. Il aime tout le monde. Laurine adore les activités manuelles. Il fait des maquettes et du bracelet. Il est ordonné et il déteste les désordres. Il aime les couleurs, surtout les blancs et le noir. Elle est membre du club de classe. Je vous invite à la saluer. أريبت هنبدأ كده ونترجمها. Bonjour mes élèves. صباح الخير تلاميذي. Je vous présente votre nouvelle camarade. أنا بقدم لكم زميلتكم الجديدة. طبعا كلمة نوفيل هي الفيمينين بتاع نوفو. نوفيل فيمينين نوفو. لورين خالد اسمها لورين خالد. إلى 15 ans هي عندها 15 سنة. ألي سيمبا هي بتكون لطيفة. انتليجون ذكية. سوسيابل واجتماعية. إليم تو لي موند هي بتحب كل الناس. لورين adore les activités manuelles. لورين بتعشق الأنشطة اليدوية. Il fait des maquettes et des bracelets. وبتعمل الماكيت اللي هي نماذج يعني، والباراسيلي اللي هي اصلا معناها اسوره وتمشي باراسيلي بمعنى حظاظه. Elle est ordonnée. Il déteste les désordres. هي بتكون منظمه. هي تكره الإهمال. ديزوردر الإهمال أو عدم النظام. Il aime les couleurs, surtout le blanc et le noir. هي بتحب الألوان خاصة لو بلون الأبيض et لو نوار الأسود. يبقى عندنا اللونين لو بلون الأبيض اللو نوار الأسود. اللي هي ممبر دي كلوب دو كلاس. هي عضو في نادي الفصل. Je vous invite à la saluer. أنا بدعوكم لتحيتها. نبدأ نحل الأسئلة على التكست. Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. Question numéro 5. Cinquième question. Laurine est une fille. لورين بتكون بنت. هنبص كده للسن بتاعها هنلاقيه 15. يبقى الريبونس بتاعي de 15 ans. Question 6. Sixième question. خالد est point de Laurine. خالد بيكون ايه للورين؟ يبقى c'est le père. Le père de Laurine.
لأن هي اسمها لورين خالد. كيستيون 7. لورين نيبا. لورين لا تكون، ما بتكونش ايه؟ يبقى الإجابة ديزوردوني، غير منظمة، لأن في التكست موجود ال دي تيست للديزوردر، هي بتكره عدم النظام، يبقى هي ما بتكونش غير منظمة. Question numéro 8. Le professeur demande aux élèves de points l'urine. point اللي هي النقط. المدرس بيطلب من التلاميذ يبقى de saluer ان هم يحيوا l'urine، يبقى c'est la réponse. Le professeur demande aux élèves de saluer l'urine. Question numéro 2. السؤال الثاني. Choisis la bonne réponse. اللي اختار الإجابة الصحيحة. هنختار هنا الإجابة الصحيحة في السيتياسيون، في المواقف. Question numéro 9. Tu demandes à ton ami son âge. Il dit. Tu demandes، انت بتسأل ton ami صديقك son âge عن عمره. Il dit، هو قال ايه؟ طبعا هيرد يقول j'ai 15 ans. j'ai 15 ans، انا عندي 15 سنة. السؤال اللي بعد كده 10. ton ami te salue le matin. il dit، صديقك بيحييك te salue بيحييك le matin في الصباح. il dit، هو قال ايه؟ هيقول bonjour. bonjour، صباح الخير. Question numéro 11. Ta mère décrit sa voisine. il dit. ta mère مامتك décrit بتصف sa voisine جارتها. il dit، هي قالت ايه؟ il parle beaucoup، هي تتحدث كثيرا. Question numéro 12. Tu demandes à ton copain son adresse. tu dis. tu demandes، انت بتسأل ton copain زميلك عن عنوانه. tu dis، هتقول له ايه؟ réponse هيكون tu habites où، انت بتسكن فين؟ tu habites où. Question numéro 13. Ton professeur te présente ton nouvel camarade. tu dis. ton professeur مدرسك te présente بيقدم لك ton nouvel camarade زميلك الجديد. tu dis، هتقول له ايه لما يقدم لك حد شخص جديد لأول مرة؟ هتقول له enchanté. enchanté معناها تشرفنا. 14e question. Question numéro 14. Ton ami te demande tes goûts. il dit. ton ami صديقك te demande بيسألك tes goûts عن هواياتك. il dit، هو قال ايه؟ طبعا إجابة qu'est-ce que tu aimes، ماذا تحب. qu'est-ce que tu aimes، ماذا أنت تحب. Question numéro 15. Question numéro 15. Tu parles de tes activités manuelles. tu dis. tu parles، أنت تتحدث de tes activités عن أنشطتك manuelles اليدوية. tu dis، هتقول إيه؟ هتقول je fais des maquettes. je fais des maquettes، أنا بقوم بعمل النماذج. طبعا الماكيت هو نموذج لأي شيء مصور أو شيء حقيقي. Question numéro 3. السؤال الثالث. Choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. هنا ده سؤال الجرامير، هنشوفه مع بعض كده. Question numéro 16. Les deux jumeaux
Didier et Lucas. Les deux jumeaux s'appellent, verbe s'appeler avec il avec S. S'appellent Didier et Lucas. Question numéro 17. La chambre de mon père est. La chambre de mon père est. C'est la chambre rangée. Rangée parce que la chambre féminin singulier. طبعا la chambre féminin singulier مفرد مؤنث فتكون rangée مرتبة. لأن rangée هنا adjective. Question numéro 18. Et la date de ton anniversaire? Et la date de ton anniversaire؟ طبعا هنا la date بنسأل عن تاريخ الميلاد ولا date féminin singulier فناخد quelle est la date de ton anniversaire? Question numéro 19. Les amis de Mathilde. Simba. يبقى الريبونس بتاعي sont. Les amis أصدقاء دي ماتليد. أصدقاء ماتليد sont سيمبا بيكونوا لطفاء أو لطيفات عشان هما جمع بنات. 20. Question numéro 20. Je n'aime pas peinture. Je n'aime pas la peinture. طبعا عارفين احنا أدوات المعرفة les articles définis في النيجاسيون في صيغة النفي ما بتتغيرش فتفضل لا زي ما هي. يبقى نقول كده je n'aime pas la peinture. La peinture. Question numéro 21. J'aime la couleur. أنا بحب اللون. طبعا قلنا la couleur دايما بيجي وراها féminin singulier مفرد مؤنث فناخد كلمة marron لأن marron masculin ou féminin. Question numéro 22. C'est un voisin. يبقى الإجابة c'est qui. إنه من. c'est qui ده مين. c'est un voisin إنه جار أو صديق. c'est qui. Question numéro 23. Sont des amis de classe. Sont des amis de classe. يبقى الإجابة ceux. Ce sont des amis de classe. إنهم صديقات الفصل. السؤال اللي بعد كده السؤال الرابع IVA. السؤال بيقول répondre à ce mail par 3 phrases complètes. أجب على هذا الإيميل ب3 جمل كاملة. شوف كده الإيميل بيقول إيه. Salut أهلا. Comment est ton père? Il a quel âge? Où vous habitez? أريبت هنعيده تاني. Comment est ton père؟ كيف يكون والدك؟ Il a quel âge؟ ما عمره. Où vous habitez؟ أين تسكنوا؟ طبعا كل جملة هنرد عليها بجملة يبقى عايزين 3 جمل كاملة. هنشوف كده الإجابة بتاعتي. طبعا نبدأ بسالو. هو قال سالو ببدأ بسالو زي ما هو قال. لو قال لي بونجور ببدأ ببونجور. أول سؤال سأله في الإيميل كومون تي تون بير؟ كيف يكون والدك؟ يبقى عايز كاركتير حاجة من سماته كاركتير. هقول كده إلي سوسيابل هو بيكون اجتماعي. إلى كيلاج ما عمره؟ إلى 50 ans هو عنده 50 سنة. هو لديه 50 سنة 50 ans. Où vous habitez؟ أين تسكنوا؟ في الإجابة Et nous habitons à Alexandrie. نحن نسكن في الإسكندرية. On répète. Salut. Il est sociable. Il a 50 ans et nous habitons à Alexandrie. B.
écrit de 15 à 20 mots à ce sujet. اكتب من 15 ل 20 كلمة في هذا الموضوع. Utilise les éléments donnés. استخدم العناصر المعطاة. هنشوف كده الكلمات والموضوع بيتكلم عن ايه. بيقول لي présente ton copain، قدم زميلك، ta copine زميلتك، français ou française فرنسي او الفرنسية. يعني présente قدم ton copain français قدم زميلك الفرنسي او الفرنسي، ta copine française او زميلتك الفرنسية. هنقدم حاجة من الاثنين، حد من الاثنين. هنقول ايه بقى؟ الاليمون النو الاسم، سبور بريفيري الرياضة المفضلة، دات دو نيسونس وتاريخ الميلاد. هنذكر الثلاثة، الاسم والرياضة المفضلة وتاريخ ميلاده. هنشوف كده الإجابة بتاعتي. J'ai un nouveau copain. Il s'appelle Rami. Il préfère le football. Il est né le 16 février. ريبيت هنعيد تاني. J'ai un nouveau copain. J'ai un nouveau copain. أنا عندي زميل جديد. Il s'appelle رامي. هو اسمه رامي. Il préfère le football. هو بيفضل كرة القدم. Il est né le 16 février. هو ولد 16 فبراير. ريبيت. J'ai un nouveau copain. Il s'appelle Rami. Il préfère le football. Il est né le 16 février. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد مع قناتكم المفضلة فرنسي فصيل. Au revoir.